K'a ta 1950 la ka n'a bila bi la san 70 kɔnɔ coup d'état ni tentative de coup d'état 476 de kɛra diɲɛ kɔnɔ. A yirala k'a fɔ continent africain de ta ka ca ni continent tɔw bɛɛ ye. San 70 kɔnɔ coup d'état ni tentative de coup d'état 208 de kɛra Afrique. 207 réussira. O coup d'état kɛra farafina jamana 20 ani kɔ de kɔnɔ. Jamana dɔw ta bɛ t'i jɔ coup d'état 5 walima 7 nka coup d'état kelen de kɛra farafina jamana caman kɔnɔ. I n'a fɔ Côte d'Ivoire, Tunisie, ani Congo flaw, Algérie, Togo, etc. Sénégal dɔrɔn de ye an kɛrɛfɛ jamana ye coup d'état ma deli ka kɛ jamana min kɔnɔ. Sinon an dafɛ jamana fila fana ye champion baw ye. Olu ta bɛ 5 la. Farafina champion ba yɛrɛ ta ye fo coup d'état 7. Afrique mana bɔ yen, Amérique latine n'o ye Brésil n'a kɛrɛfɛ jamanaw ye. Coup d'état ni tentative de coup d'état 95 de kɛra olu ka continent kan. Nka 40 dɔrɔn de réussira. O continent fila ninnu n'o ye Afrique ni Amérique latine ye. Olu de ka coup d'état ka ca ni continent tɔw bɛɛ ta ye. Wa bizarrement diɲɛ matière première fanba bɛ bɔ o continent ninnu de kɔnɔ. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la dugujukɔrɔfɛnw, jamana développelenw ka sɔrɔ yiriwali bɛ dépend o dugujukɔrɔfɛn ninnu caman sɔrɔli la sɔngɔ duman na. O kama coup d'état ninnu caman labɛnnen don o jamana ninnu fɛ walasa u ni dirigeant minnu tɛ ɲɔgɔn kan fɔ k'olu ka fanga dafiri. O misali dɔ ye Venezuela ye. Jateminɛw y'a yira k'a fɔ olu ka pétrole réserve n'o ye pétrole min b'u ka dugukolo jukɔrɔ ni maga ma k'a la fɔlɔ o ka ca ka tɛmɛ diɲɛ jamanaw bɛɛ ta kan. O b'a yira k'a fɔ puissance min mana Venezuela sɔrɔ ka bila a ka zone d'influence kɔnɔ garanti b'o bolo k'a fɔ san nataw la a bɛna pétrole caman sɔrɔ sɔngɔ daduman na. Farafina misali dɔ ye RD Congo ye. Kabini olu y'u ka yɛlɛma hɔrɔnya sɔrɔ kɛlɛ ma deli ka ban olu fɛ yen fɔlɔ. 1998 ni 2003 cɛ mɔgɔ 5 ni tila de nin tora Congo kɛlɛ la. O ka ca ni Afghanistan, Irak ani Syrie bɛɛ taw faralen ɲɔgɔn kan. Sachant que marifa tɛ dilan Congo, kɛlɛ ninnu kɔkɔrɔma donnen don jamana wɛrɛw fɛ minnu nata bɛ Congo dugujukɔrɔfɛnw kan. Ɲininikɛla caman y'a yira k'a fɔ Congo ɲɔgɔn tɛ diɲɛ kɔnɔ dugujukɔrɔfɛn ko sira fɛ. Hakililajigila tariku sɛbɛlaw ka gafew y'a yira k'a fɔ Deuxième Guerre mondiale senfɛ Américains ye bombe atomique minnu ci Hiroshima ani Nagasaki. Congo uranium de kɛra k'olu dilan. O waati y'a sɔrɔ Congo bɛ Belgique ka mara kɔnɔ. An bɛ ka chiffre minnu d'aw ma diɲɛ coup d'état kan. Chiffre ninnu farala ɲɔgɔn kan Américains ka politologue ɲininikɛla fila fɛ. U ka sɛgɛsɛgɛliw senfɛ u ye coup d'état jate i n'a fɔ sɔrasiw walima jamana ɲɛmɔgɔ wɛrɛw ka fanga minɛcogo la minɛcogo minnu yamaruyalen tɛ. Jamana sariya sunba fɛ n'o ye constitution ye. Jateminɛw y'a yira fɛnɛ k'a fɔ population jɔyɔrɔ ka bon coup d'état la kosɛbɛ. Généralement ni régime bɛ ka jamana kɔnɔdenw sago kɛ jamana kɔnɔdenw tɛ sɔn cogo si la fanga ka bɔsi ɲɛmɔgɔw la. O exemple dɔ ye Hugo Chavez Venezuela président kɔrɔ walima récemment Erdogan Turquie président. N'aw hakili b'a la en juillet 2016 Turquie sɔrasiw dɔw y'a essayé ka président Erdogan renverser nka Turquiw y'a yira k'a fɔ u bɛ sa u ka président nɔfɛ. U bɔra ka t'u jɔ sɔrasiw ni jamana institutionw cɛ. U ma siran char kɔnbaw ɲɛ kuma tɛ marifaw ma. An balimaw aw bisimila Malisajo kan. Bi an bɛna farafina jamanaw ye minnu ka coup d'état ka ca kosɛbɛ. Aw hakilina ye min ye farafina coup d'état kan aw bɛ se k'o fɔ an ye commentaire kɔnɔ. Minnu ma abonné fɔlɔ aw y'a abonné ka notification activer walasa an ka video nataw kana fɔ aw kɔ. An balimaw sani an ka video in daminɛ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ Malisajo dɛmɛbaga jɔnjɔn dɔ ye Aba Immobilier. K'i to kɔ kan ka so jɔ Mali la, ka dugukolo san Mali la, ka luwanse so ta, walima k'i ka so bila luwanse la Mali la. Aba Immobilier bɛ nin bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ teliya ani jɛlenya kɔnɔna na. U filɛ nin ye Golfu la misiri wami kɛrɛfɛ. U ka nɛgɛjuru sira 79 48 55 54 walima 68 89 89 48. Jɔyɔrɔ duruna o ye coup d'état filatigiw ye n'o ye jamana 6 ye. Liberia, la Guinée, Tchad, Égypte, Rwanda ani Lesotho. Olu ye farafina jamana 6 ye. Coup d'état fila kɛra jamana minnu kɔnɔ. La Guinée n'o ye an kɛrɛfɛ jamana ye. Coup d'état fila kɛra ye. Fɔlɔ kɛra en 1984 Lansana Conté sigira fanga la. Ale ye san 24 kɛ fanga la k'a ta 1984 fo ka taa se a ka saya ma en 2008. En 2008 Lansana Conté salen capitaine Moussa Dadis Camara ye fanga ta ka constitution dissous. Regardez-moi ça. Un Guinéen se retrouve en Russie là-bas. Il peut parler comme ça? Excusez-moi, Monsieur le Président. Excusez-moi. C'est comme ça que vous avez marché sur la Guinée.
jɔyɔrɔ naaninan o ye Éthiopie ye. Coup d'état saba de kɛra olu ka jamana kan. Ani 70 daminɛ la, Éthiopie révoltera monarchie kama n'o ye masakɛ fanga ye. En 1974, u ye u ka empereur renversé n'o kun ye Haile Selassie. U ka ministre de la défense kɛra transition président ye en septembre 1974. Kalo fila o kɔfɛ, Haile Mariam ye coup d'état fɔlɔ kɛ en novembre 1974. Tile 10 o kɔfɛ, Tafari Benti fana ye coup d'état kɛ ale la. Nga Haile Mariam ma jɛ fanga kɔ. En 1977, a ye coup d'état wɛrɛ kɛ tuguni ka fanga ta. Ka coup d'état fila kɛ tile 10 kɔnɔ, o record bɛ Éthiopiens bolo. Nga année 1970, coup d'état saba ninnu tɛmɛnen kɔfɛ, Éthiopiens ma coup d'état wɛrɛ kɛ tuguni. An bɛ don min na i ko bi, u ka jamana bɛ ka taa ɲɛ. Wa farafinna kelenya tɔn soba b'olu fɛ Addis Abeba. Jɔyɔrɔ sabanan o ye coup d'état naanitigiw ye n'o ye jamana 5 ye. Guinée Bissau, Niger, Centrafrique, Uganda ani an ka ba Maliba. Olu ye farafinna jamana 5 ye. Coup d'état 4 kɛra jamana minnu kɔnɔ. K'a ta 1960 ka n'a bila bi la, président 5 de tɛmɛna Mali kɔnɔ. O président 5 ninnu la, kelen dɔrɔn de taara normalement n'o ye Alpha Oumar Konare ye. An ka président fɔlɔ n'o ye Modibo Keita ye. Ale renversera en 1968 san 8 fanga kɔfɛ. Filanan n'o ye Moussa Traoré. Ale renversera en 1991 san 23 fanga kɔfɛ. Alpha y'a ka san 10 kɛ ka wuli. Nga président naaninan n'o ye ATT, ale fana renversera en 2012 k'a sɔrɔ a ka mandat tɔ kun tora kalo damadɔ dɔrɔn. IBK fana renversera le 18 août 2020 san 7 fanga kɔfɛ. Colonel Assimi Goïta n'a jɛɲɔgɔn kun ye fanga di bandaw ma, nga u y'a décidé k'a minɛ a la k'a sabu kɛ fɔɲɔgɔnkɔ caman ye. Yala nin ye coup d'état kura de ye wa walima nin 2020 coup d'état continuité de ye? A y'a hakilina fɔ an ye commentaire kɔnɔ. Jɔyɔrɔ filanan o ye coup d'état 5 tigiw ye n'o ye jamana 7 ye. Burkina Faso, Mauritanie, Ghana, Benin, Comores, Burundi ani Sudan. Olu ye farafinna jamana 7 ye. Coup d'état 5 kɛra jamana minnu kɔnɔ. Burkina Faso n'o ye an kɛrɛfɛ jamana ye. Olu ye coup d'état 5 kɛ k'a ta 1960 ka taa bila 1987 la. U ka coup d'état laban n'o kɛra en 1987 par Blaise Compaoré. Ale mankan cayara kosɛbɛ. Thomas Sankara n'ale kɛra président ye révolution sira fɛ en 1983. Ale nana ni yɛlɛma caman ye jamana kɔnɔ. Tubabu ka tɔgɔ dalen n'o ye Haute-Volta ye. A y'o bɔ yen ka na ni Burkina Faso ye. A ye corruption kɛlɛ kɛ ka développement projets sigi sen kan. Nga Thomas Sankara tora janfa la en 1987. A sara coup d'état senfɛ, coup d'état mun labɛnna a yɛrɛ dagawuli terikɛ fɛ n'o ye Blaise Compaoré ye. Jɔyɔrɔ fɔlɔ o ye Nigeria ye. Domaine ɲumanw fara kolonw kan, Nigeria kɔni y'a décidé ka farafinna jamanaw bɛɛ dan. Nigeria ye farafinna premier ye population la. U ka population ka ca ni farafinna jamanaw bɛɛ ta ye. Nigeria ye farafinna premier fana ye économie la. U ka sɔrɔ ka bon ni farafinna jamana bɛɛ ta ye. Nga Nigeria ye farafinna bɛɛ dan coup d'état fɛnɛ la. Nigériens ye coup d'état champion ye. U ye coup d'état 7 de kɛ san 30 kɔnɔ. K'a ta 1960 ka taa bila 1993. Sira dɔw fɛ, gansan tɛ ni Nigeria président kɔrɔ min ye CEDEAO ka ci lasela ye an fɛ yan. Wa intervalle fana record filanan bɛ Nigeria bolo. En 1985, u ye coup d'état 2 kɛ kalo 5 kɔnɔ. Recherche caman y'a yira k'a fɔ généralement coup d'état sababu bɛ bɔ population ka mécontentement ni soulèvement la. An ka video dɔ bɛ yen mun bɛ kuma Mali soulèvement 3 kan minnu fanga bonyana kosɛbɛ depuis indépendance fo ka n'a bila bi la. Aw minnu m'o video lajɛ, aw b'a lien sɔrɔ commentaire kɔnɔ.